بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی اور پنچایتی ضمنی انتخابات سے پہلے بی جے پی اور اس کی حریف پارٹیوں کے بیچ سیاسی رساکشی تیز ہو گئی ہے۔ پی ڈی پی اور این سی سے اتحاد پر کانگریس کو بی جے پی سے شدید تنقید کا سامنا ہے، وہیں کانگریس اپنے موقف کے دفاع میں ہے۔ پیش ہے سمیر بٹ کی ایک خاص رپورٹ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ٹویٹ سے جموں کشمیر اور قومی سطح پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ امت شاہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے گپکار الائنس کی تمام پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ یہ اتحاد اینٹی نیشنل ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے۔ کانگریس پر راست نکتہ چینی کرتے ہوئے امت شاہ نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے وضاحت طلب کی کہ کیا کانگریس گپکار الائنس کے اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے گپکار الائنس سے اتحاد پر کانگریس نشانے پر ہے۔ جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے ملک مخالف عناصر کے اشاروں پر ناچنے کا الزام لگایا۔ کانگریس پارٹی نے گپکار گینگ کے عبداللہ پریوار اور مفتی پریوار کے ساتھ ہاتھ ملا کر جموں کشمیر کی جنتا کو دھوکہ دیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ مل کر جموں کشمیر میں پروپیگنڈا کیا ہے۔ عام لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے۔ کبھی یہاں جمہوری نظام کو کانگریس نے جموں کشمیر میں مضبوط نہیں ہونے دیا۔ کانگریس نے ہمیشہ کالا کھیل جموں کشمیر کے اندر کھیلا ہے۔ دوسری جانب کانگریس نے امت شاہ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ پارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ کانگریس گپکار الائنس کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی لیڈر نے الائنس کی میٹنگوں میں شرکت کی ہے۔ کانگریس ترجمان رویندر شرما کا کہنا ہے کہ ڈی ڈی سی چناؤ میں سیٹوں کو ساجھا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی الائنس کا حصہ ہے۔ ایجنڈا اپنا اپنا ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، یہ تو سیٹ شیئرنگ ہے، وہ تو سطح میں تھے۔ دلی کا چناؤ ہو، یو پی کا چناؤ ہو، شمشان گھاٹ قبرستان یاد آ جاتا ہے، دلی میں کچھ اور یاد آ جاتا ہے، کیسے کیسے بھاشن ان کے نیتاؤں نے دیے تھے اور ان کے منتریوں نے دیے تھے۔ اس دیش میں نفرت پھیلانے کا کام، آگ لگانے کا کام بھارتیہ جنتا پارٹی کرتی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے امت شاہ کے ٹویٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ عمر عبداللہ نے امت شاہ کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر داخلہ کی اس تنقید کے پیچھے چھپی مایوسی کو سمجھ سکتے ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ گپکار الائنس انتخابات کے بائیکاٹ کے ذریعے بی جے پی اور نو تشکیل شدہ پارٹی کو کوئی موقع نہیں دے گا۔ این سی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ گپکار الائنس لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کر رہا ہے۔ الائنس نے فیصلہ کیا ہم جائیں گے، ہم سپیس کھلی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی آداب نہیں ہے، گپکار جو ڈکلیریشن ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، 370 کو یہاں لوگ ہیل کرتے ہیں کہ یہ ختم ہوا، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، لوگ کہاں ہیں، لوگ کس کے ساتھ ہیں، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اس میں غصہ کرنے یا بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرنا مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب متحد ہو کر انتخاب لڑنا بھی اینٹی نیشنل ہو گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جتنے چاہے اتحاد بنائے، لیکن ہمارا اتحاد قومی مفادات سے سمجھوتا ہو گیا۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی جگہ اب لو جہاد، ٹکڑے ٹکڑے اور گپکار گینگ سیاست کا موضوع بن گئے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے وزیر داخلہ امت شاہ کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اننتناگ میں میر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ایک نیشنل پارٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ گپکار اتحاد کا حصہ نہیں بنی۔ انہوں نے امینڈمنٹ کی کہ یہاں پر کوئی بھی شخص آ کر زمین لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے، اس کو لے کر پورے جموں اور کشمیر میں عام لوگوں میں ریئیکشن ہے۔ یہ وہاں سے یک طرفہ سٹیٹمنٹ دینا کہ کون پی ایچ ڈی کا حصہ بنا ہے، کون کس ایجنڈے کا حصہ بنا ہے، کانگریس پارٹی نے بارہا کہا جموں کشمیر کے سینسٹیو معاملوں میں ہم نے کبھی بھی کسی تیسرے ملک کا ہستکشیپ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی
पार्टी या कोई लीडर उस तरह की बात करता है तो उसको कांग्रेस पार्टी ने पहले एग्री किया है, न हम आज उसको एग्री कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को नेशनलिस्ट होने का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी दिलवाई है, देश की आज़ादी में कुर्बानियां दी है और आज़ादी के बाद में तिनका तिनका इस देश को इकट्ठा किया है और इसको तरक्की के राह पर लिया है। हमें उन लोगों की तरह शर्म नहीं है जिन्होंने बॉन्ड्स लिख के दिए हैं अंग्रेजों को कि हम आज़ादी का हिस्सा नहीं है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर अमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन में हिस्सा लिया। पार्टी के प्रेस रिलीज के मुताबिक तरुण चुग ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि इलाकाई पार्टियों ने गुज़िश्ता 70 बरसों में जो कुछ किया है उन्हें उसका हिसाब देना होगा। मीटिंग के बाद तरुण चुग ने मीडिया से बात नहीं की, ताहम बीजेपी तर्जुमान विबोध गुप्ता ने गुपकार अलायंस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तरुण चुग वज़ीर-ए-आज़म के मिशन पर काम करेंगे। आज जब उनको लगा कि हमारी दुकानें बंद हो चुकी हैं तो दोबारा इकट्ठे होकर उन्होंने गुपकार गैंग जो है वो बनाया है। उसको लेकर हमारा ये कहना है कि कश्मीर की जनता को, कश्मीर के लोगों को, कि कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो शांति का मिशन है, उस मिशन को लेकर तरुण चुग जी आज यहाँ पर आए हैं। उस मिशन में का हम हिस्सा बने और डीडीसी के चुनावों में इनको इनकी एक रास्ता बताएं, इनकी जहां इनकी जो मैं कहूंगा जगह है उस जगह पे उनको बिठाएं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि एक मोदी जी के एक यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पीस प्रोसेस के उम्मीदवार हैं, उनको जिता कर भेजें। बड़ी सफल बैठक रही है। वादी कश्मीर में क्रिकेट की जानिब लड़कियों का रुझान बढ़ रहा है। लड़कियां कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट और दीगर खेल मुकाबलों में अपना लोहा मनवा रही हैं। पेशे पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में कई बरसों से लड़कियां खेलकूद, तिजारत, फन और दूसरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेट की जानिब भी लड़कियों का रुझान काफी बढ़ गया है। शुमाली कश्मीर के पटन और दीगर दूसरे मुकामात पर पहली बार लड़कियों की खासी तादाद क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है। कुछ लड़कियों ने रणजी और दीगर कौमी सतह के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ एकेडमीज में ये लड़कियां क्रिकेट सीख रही हैं। इन खिलाड़ियों का कहना यही है कि खवातीन को हर मैदान में आगे आना चाहिए। कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और जैसे कि आपको पता है अभी कंपटीशन का दौर चल रहा है तो हम काफी कुछ कर सकते हैं और हम करके भी दिखा रहे हैं। तो आई थिंक गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, तो वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, बट हमें प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। सबों को बोलना चाहती हूँ, गर्ल्स को खास करके, आप आ जाओ स्पोर्ट्स में। आजकल तो घर में मतलब सबों को एलो किया जाता है। फील्ड बहुत अच्छा है वो भी गर्ल्स के लिए भी एंड बॉयज के लिए भी, बट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर्सनली गर्ल्स को, आप आ जाओ स्पोर्ट्स फील्ड में, बहुत अच्छा रहेगा आपके। जो लड़की खेलना चाहती है उसको मौका मिल रहा है कि अपना टैलेंट दिखाने का। जो लड़की, और मैं अपील करती हूँ उन पेरेंट्स से भी जो अपनी लड़कियों को नहीं जाने देते हैं किसी फील्ड में, कि वो उनको उस फील्ड में अलाउ करे जिसमें वो जाना चाहते हैं, फिर चाहे क्रिकेट हो या कुछ हो। क्योंकि जहाँ तक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें भी लग रहा है लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। खेलकूद में हिस्सा लेने वाली लड़कियों का कहना है कि हुकूमत खेलकूद के फरोग के हवाले से दावे तो बड़े बड़े करती है, मगर अभी तक उन्हें बेहतर सहूलियात मैसर नहीं हो पाई हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि लड़कों की टीमों को तो स्पॉन्सर मिल रहे हैं, मगर लड़कियों की टीम के हवाले से अभी ऐसा नहीं हो रहा। वो अलहदा स्टेडियम की भी मांग कर रही हैं। हमारे पास जो सामान है वो अपना अपना सामान है, खाली हमारे पास यहाँ सामान नहीं है, बाकी यहाँ पे हर एक मतलब कर रहे हैं जी हम बोल रहे हैं कि हाँ जी एटलीस्ट इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। से बहुत ज्यादा ये उनसे बोल रही हूँ कि जो भी गर्ल्स है या बॉयज है, कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी, आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसी से बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होंगे, यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड होगी, तो तभी सभी बढ़ेंगे यहाँ की ओर। हमें प्लेटफॉर्म मिले, हमें इक्विपमेंट्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लड़कियां जिनमें जो टैलेंट है वो सामने आ जाए। कश्मीर की लड़कियों में क्रिकेट जैसे खेल को मजीद फरोग देने के लिए पेशेवराना कोचेस की जरूरत है और लड़कियों को बेहतर सहूलियात मैसर कराने के लिए भी मौसर इक़दामात उठाए जाने चाहिए।
न्यूज 18 के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। द्रास में होलियाल गांव के लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके को पीने के पानी की सप्लाई में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए लोगों ने गौसिया चौक पर एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक इलाके में ज्यादातर पंप स्टेशन नाकारा हैं और पाइप्स खराब हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद इस मसले को हल नहीं किया जा रहा है। जिम साहब ने उनसे जो है वादा किया कि 3 दिन के अंदर अंदर ठीक करेंगे। 3 दिन गुजर जाने के बाद और 3 दिन हमने वेट किया, उसके बाद बर्फ आ गई। देखो अब गर्मियों में तो आसान था, अब बर्फ में आप खुद ही बताइए कैसे होगा ये मुमकिन। आप जल जीवन के तहत 40 करोड़ 50 करोड़ जो है देने का दावा करते हो, तो कहाँ है वो आपके 40 करोड़? या तो करगिल के सीसी जो है जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के इनको इंस्ट्रक्शन है किसी का कि आपने ये काम नहीं करना है, तभी हमारे ये काम नहीं हो रहे। कश्मीर न्यूज में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नामवर कलमकार और ड्रामा निगार सजू सिलानी की मौत पर खास रिपोर्ट के साथ साथ DDC इंतखाबात की सरगर्मियों पर होगी बात।